राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज हूँ 4 एप्रिल शनिवार। आज सूर्योदय समय हूँ प्रातः 5:30 एवं सूर्यास्त समय हूँ संध्या 6:01। आज राहुकाल सकाळ 9टाରୁ 10:30 पर्यंत एवं अभिजित मुहूर्त 11:52 ରୁ 12:43 पर्यंत। आज राशि तुला राशि चंद्र राशि पर आधारित एवं नक्षत्र स्वाति। आज महेंद्र बेला रही 1:30 ରୁ 3ଟା पर्यंत अपराह्न। यही समय शुभ कार्य कले अत्यंत शुभ बोली माना जाए। बैशाख मास चली। आज कौन बड़ पर्व नहीं किंतु भगवान विष्णुकर पूजा और उपासना आपण करें। नमस्कार बंधुगण, आपण को आम चैनल को हृदयपूर्वक स्वागत। आज आम जानिबा 12 गोटी राशि दैनिक राशिफल। जानतु आपणक दिन किपरि कटिब, धन चाकरी प्रेम और स्वास्थ्य किपरि रहिब। चलंतु आरंभ करिबा 12 गोटी राशि राशिफल। मेष राशि। आज दिनटी आपणक मिश्रित फल होई रहिब। सकाळु किछि चिंता किंवा मन दृष्टि अस्थिर रही पारे, किंतु दिन बढ़िबा सहित परिस्थिति सुधारी जीव। कार्यक्षेत्र आज नूतन सुजोग मिली पारे। बॉस किंवा उपरिस्थ अधिकारी आपणक आज प्रशंसार पात्र होई पारंती। व्यवसायी माने नूतन योजना लाभ करि परिबे। धन संबंधी काम में सावधान रुहंतु एवं अपरिहार्य खर्च मध्य बढ़ी पारे, तेणु आय को स्थिर रखंतु। परिवार सह मधुर समय काटिबे। दाम्पत्य जीवन में सम्मान और बुझाबणा बढ़िब। प्रेम संपर्क में छोट भूल बड़ भूल बुझाबणा होई पारे। आपणकर स्वास्थ्य तो साधारण रहिबा, किंतु किछि थका अनुभव होई पारे। मुंड व्यथा भली समस्या होई पारे, तेणु पर्याप्त विश्राम करंतु। आपणका पई शुभ रंग हेउछि हळदिया। शुभ संख्या हेउछि 8। प्रतिकार स्वरूप हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं लाल वस्त्र पिंधिले शुभ फल मिलिबो। आज दिन धैर्य और सकारात्मक भावना रखिले सफल निश्चिंत मिलिब। वृष राशि। आज दिनटी वृष राशि लोक मानक शांति और स्थिरता रचना नहीं आसी। दीर्घ दिन धरी अटकी थिबा काम आपणकर आज हेबाकु लागिब। आपणकर धैर्य और परिश्रम फल देखिबाकु आपण पाइबे। कार्यक्षेत्र में आज आपणकर प्रभाव बढ़िब। नूतन दायित्व मिली पारे, जहाँ आगामी दिन में आपणक पई लाभदायक हेबो। ऑफिस रे सहकर्मी मानक सह संपर्क भल रहिबा। व्यवसायी माने आज नूतन डील पाई परंती किंवा चुक्ति करि परंती, जहाँ धन लाभ द्वार खोलिबो। आर्थिक भाव दिनटी भल रहिबो। अपेक्षा करथुवा धन आपणकु मिली पारे। नूतन निवेश करिबा पई समय मध्ये अनुकूल रहिछि, किंतु बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु आपणक घर लोक मानक सहित किंवा कोन सीनियर लोकक सहित आपण वार्तालाप करंतु। परिवार रे सम्मान रहिबो, सम्मिलन रहिबो, खुशीर परिवेश रहिबो। घरे कौन शुभ कार्य व आनंद उत्सव होई पारे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़िबो, संपर्क मजबूत हेबो एवं प्रेमी मानक मध्य समय मधुर बढ़िबो। स्वास्थ्य दिगरु आपणक दिन आज बहुत भल अछि, तथापि खाद्य पानीय रे अनियमितता करंतु नहीं। योग और ध्यान करंतु, मन शांत रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हेउछि सबुज कलर एवं शुभ संख्या हेउछि 3। प्रतिकार स्वरूप माँ लक्ष्मी को धूप दीप जलांतु एवं धला वस्त्र परिधान करंतु। यह आपनको शुभ फल देव। आज आपणक उन्नति और सफलतार दिन, यदि आपण सठिक निष्पत्ति नहीं पारिबे। मिथुन राशि। आज दिन आपणक पई चंचलता और नूतन अनुभव नहीं आसी पारे। आपण किछि नूतन नुआ जिनस शिखिबाक आग्रही हेबे। दिनर आरंभ रे किछि अस्थिरता देखा दे पारे, किंतु पर सब किछि होई जिवो। कार्यक्षेत्र में आज आपणकर जोगाजोग कौशल आपको आगक नेब। नूतन प्रोजेक्ट किंबा ऑफर मिली पारे। किछि नुआ कार्य को प्रमोशन हो पारंती। व्यवसायी माने नुआ क्लाइंट सहित संयोग स्थापन करि पारंती। धन आगमन भल रही, किंतु खर्च मध्य बढ़ी पारे। अनावश्यक व्यय दूर रुहंतु। संचय उपर ध्यान दियंतु। प्रेम संपर्क में आज मधुरता बढ़िब। प्रियजन सहित भल समय काटिबे। परिवार रे हस खुशीर परिवेश रही। विद्यार्थी मानक पई दिनटी भल रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सफल हेबा पई एही समयटी आपनक पई सुवर्ण सुजोग। आपनकर स्वास्थ्य साधारण रहिबा, किंतु मन चाप दूर रहिबा आवश्यक। पर्याप्त विश्राम नियंतु। आपनक पई शुभ रंग हेउछि सबुज एवं शुभ संख्या हेउछि 5। प्रतिकार स्वरूप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करंतु। यह आपनक दिनटी को शुभमय करिबो। आज नूतन सुजोग ग्रहण करंतु। सफलता आपणक सह रहिबो। कर्कट राशि।
ଆଜିର ଦିନଟି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। କେତେକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଳ୍ପ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବ। ଅଫିସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ବଟ୍ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିବା ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେ, ବଟ୍ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନକୁ ଊଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଦେଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପାଣି ବେଶୀ ପିଅନ୍ତୁ ଓ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ବା ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଜିର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟି ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାହସରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରମୋସନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗରେ ଆଜି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ରହିବା ଭଲ। ପରିବାରରେ ଆଜି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତଥାପି ଅଧିକ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁବକମାନେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଫଳଦାୟକ ରହିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଓ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳ ଦେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ଲାଭ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ପରିବାରରେ ସମ୍ମିଳନ ରହିବ। ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସଫା ସୁତୁରା କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଜିର ଯୋଜନା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତୁଳା ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟି ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମତୁଳନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ଭାବନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଚିନ୍ତା ନ କରି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଅବସର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ଦିଗରେ ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ।
प्रेम संपर्क में आपणकर मिठा मिठा कथा आपण संपर्क को आहरी मजबूत करदेव। आपणकर स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु थका अनुभव हो पारे। समय विश्राम करंतु एवं ठंडा पानीय खाद्य पानीय ध्यान दियंतु। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अति भल रहिबो। आपणक क्लास रे आज आपण प्रशंसार पात्र होई पारंती। आपणक पई शुभ रंग हेउची गोलापी किंबा धळा। शुभ संख्या हेउची 6। प्रतिकार स्वरूप माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु। सुगंधित फूल अर्पण करंतु, यह आपनको शुभ फल देव। बिच्छा राशि आज दिन बिच्छा राशि लोक मानक पई शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय रहिबो। आपण निजर मनर शक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा जटिल काम को सहज करि परिबे। किछि नूतन अनुभव आज आपण किछि शिक्षा देई पारे। कार्य क्षेत्र में आपणकर गभीर चिंता और परिश्रम आज सफलता आनी देव। गुप्त योजना बा नूतन प्रकल्प लाभ मिल पारे। व्यवसायी माने सतर्क होई काम कले लाभ पाई पारंती, नहले क्षतिर संभावना रही। धन आगमन भल रहिबो किंतु खर्च मध्य ता सहित बढ़िबो। अनावश्यक खर्च को रोकिबा उचित। परिवार रे केतक छोट मतभेद होई पारे किंतु आपण ताहाकु सहज समाधान करि परिबे। दाम्पत्य जीवन रे भरोसा और बुझामणा रहिबा आवश्यक। प्रेम संपर्क रे आज भावना बढ़ी पारे। स्वास्थ्य मध्यम रहिबो। अधिक चिंता करिबारु मानसिक चाप होई पारे। ध्यान और विश्राम आवश्यक। आपणक पई शुभ रंग हेउछि लाल। शुभ संख्या हेउछि 9। प्रतिकार स्वरूप हनुमान महाराज को पूजा करते हुए लाल फूल अर्पण करते, यह आपको शक्ति और सफलता देव। धनु राशि आज दिन धनु राशि लोक मानक उन्नति नूतन अवसर रचना नहीं आसी। आपण आज आशा भरा और सकारात्मक भावना सहित निज दिनटी आरंभ करें। नूतन किछि करिवार इच्छा रही जहाँ आपण को आज करें। कार्य क्षेत्र में आज आपणकर परिश्रम और नूतन चिंताधारा आपण को सफलता देव। नुआ प्रकल्प बा योजना आरंभ करें। व्यवसायी माने आज नुआ डील बा यात्रा संबंधी काम लाभ पाई पारंती। धन दिगरे आज सुजोग भल रहिबो। आय बढ़िबार संभावना रही तथापि बड़ निवेश करिया पूर्व भल भाव भावतु। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। दाम्पत्य जीवन में सम्मान और सहयोग बढ़िबो। प्रेम संपर्क आज बहुत भल कटिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु दूर यात्रा करिबार जोग रही। खाद्य पानीय सतर्कता रुहंतु। शुभ रंग हेउछि हळदिया। शुभ संख्या हेउछि 3। प्रतिकार स्वरूप बृहस्पति महाराज को पूजा करंतु एवं हळदिया वस्तु दान करंतु, यह आपनको भाग्यशाली करिबो। आज नूतन अवसर को धरिले आगु को बड़ सफलता मिलिबो। मकर राशि आज दिनटी मकर राशि लोक मानक पई परिश्रम और दायित्वर दिन रहिबो। आपण निज काम को गंभीरता सहित करेंगे और धीरे धीरे सफलता दिगरे आगुआ बढ़े। आज धैर्य रखंतु। खूब अग्रसर हेबे। आगु को कार्य क्षेत्र में अधिक काम रही पारे किंतु आपण से सफलता पाइबे। उपरस्थ अधिकारी माने आपण को प्रशंसा करेंगे और आपण परिश्रम को सम्मान देवे। व्यवसायी माने आज सतर्क होई काम रहिले भल लाभ हेबो। धन दिगरे साधारण रहिबो। अपेक्षा कर जाइथिबे धन विलंब होई पारे। खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। परिवार रे सम्मिलन रहिबो किंतु कामर चाप रे परिवार को समय दे परिबे नहीं। दाम्पत्य जीवन रे सम्मान रहिबा आवश्यक। स्वास्थ्य आपनकर ठीक रहिबो किंतु थका किंवा दुर्बल अनुभव होई पारे। समय विश्राम करंतु। आपनका पई शुभ रंग हेउछि नील। शुभ संख्या हेउछि 8। प्रतिकार स्वरूप शनिदेव को पूजा करंतु एवं तिल राशि तेल दान करंतु। आपनको बाजार मुक्त करिवो। आपनकर धैर्य और परिश्रम आपनको सफलता देव। कुंभ राशि आज दिनटी कुंभ राशि लोक मानक पई नूतन चिंता सृजनशीलतार दिन रहिबो। आपण नूतन धारणा योजना सहित आगକୁ बढ़िबे। आज आपणकर नूतन धारणा आपणकर विभिन्न भावना आपणको अन्यमानक ठाରୁ अलग करिवो। कार्य क्षेत्र में आज नूतन प्रयोग करने को आपण चेष्टा करेंगे। यह आपको सफलता दे पारे। टीम वर्क आपणकर भल रहिबो। व्यवसायी माने नुआ आइडिया द्वारा लाभ पाई पारंती। आर्थिक भाव में दिनटी साधारण रहिबो। आपणकर आज खर्च होई पारे। परिवार रे भल परिवेश रहिबो। मित्र मानक सह समय काटिबे। प्रेम संपर्क रे आज खुशी और मधुरता रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु
ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗୁଣିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ପାରଗୋଟି ରାଶିର ଶେଷ ରାଶି ବା ମୀନ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟି ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାବନାର ଦିନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ମନର ଭାବ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଶାନ୍ତରେ ମନ ଭାବରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଦେବ। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଅବସର ମିଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଦିଗ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଞ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳନୀର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳସ୍ୟ ବା ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶୀ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଅନୁସାରେ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଟାଇପ୍ର ରାଶିଫଳ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଛାତ୍ର ବିଷୟରେ, ଘର ଗୃହିଣୀ ବିଷୟରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅନୁସାରେ କିପରି ଦିନଟି କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଶିଫଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।